What are you doing, man? Kamay. Yan na yun. Ang papatay sa manok. Ah! 619. 619? Polong business. Alright. Oh, may motors pare. Hindi ko na tao. Hindi na ko matay. Ah. Istan ka, matay ka. Yo, enjoy this night. Yeah? This is Christmas na, Pilgrim night. Yes. We're kind of tripping right now. Bay, dugay naman yung kung ka libog na unsa gyud na hinin ng Pilgrim yun. Iyon ko. Tay, kamo. God Oh, based on worshippers. based on searching answers. Kabilo na go. Ma'am Ralisa said that in this world we're just pilgrims. Never All of us. We're just borrow our life here. Borrow and borrow. Inoore. Bala. Ikaw go. Kalimot ko. Sa meaning pilgrim. I've read in the dictionary that pilgrim means that pilgrim is a traveler. Oh, traveler. Yes. Pilgrim is a traveler. Travelon. Sige na sila travel sa kuwan na Naapa. Naapa sa Friendster no? Early Christians made pilgrims to the passion of Christ. Facebook po na. Oy, Facebook ako. Yes, na kay Sir, sorry kayo. And man. the other meaning for pilgrim is a traveler which is on a sacred journey. Sacred journey. Sagradong lakaw. God's worshippers. Nakoy ingon gaw. Yeah. Akong ingon Friendster ba? Cuman. Ako pa ninyo, no? Delete din yung mga accounts sa Friendster. Ay, who cares Friendster? I-delete na yung mga accounts sa Friendster. Kabalo mo nga, no? Pero, pakomenta sila. Ano i-delete ang Friendster? Naling komot po sila games. Oy, itraman to. Ikaw! Ano i-delete mo ng Friendster? Patui. Ikaw! Badoy fever. Badoy fever. Ay, grabe. Puta kang pindrila ka. Oh! Puta kang... sorry. Twist something. Twist. So, what do you call that? Take two. She! Puta ka, pintira ka. Pintira ka. Log-in ba ka? Green mong background. Abigay, mainganyo mi sa imong status. Wala pa may katong online, ilahanan sa online. Butangig ilahanan sa online para maganahan me. Napay membro nga, napay mga pam. Napay Friendster nga. Nakaragaan ng mga tao da. Kailan sila nako, kay mo sila nako. But the world does. They don't know me. Nah, patipolog da. Bawal na. Ayaw. Mga higala, ninangawat og motor. Gawat ang mga higala. Mga higala, bibalik ang lawatan. Bibalik, Nadlok, naulaw. bibalik, mga higala, tara. Gidagan, mga higala. Gidagan. Ho! Wala kami mga higala. Nebulis. Go. What's your favorite band ni mo, go? Favorite band? Kantaw na, Kalilili, madis, in July. Woo! The best! Ikaw, sa pa yung favorite band ni mo? Cliche. Kyushu. Oh, ganahan, ikaw Kyushu. Stop na sila sa mga tigas nga banda, go? Oh, Cliche rocks pare. Kyushu rock. Joke lang. Imo, go. Sa may favorite band ni mo? Una, Deftones, The Glorious Kalilili, Unseen, rabi na. Coldplay,
Huwag ka na maiyak. Kalilili gusto nito. Today. Sa mga Christian bands nga na metalcore. Na. Yun, may ambient house music. Yun. Electro. Kana. Ikaw. Isa rang ipangayo dagang gisagingan lan. Kayo man. Sorry. Well, more on electro na ko. Favorite band mo gaw? Ice cream. Kuan kanang dagan basta kay kuan di ba kanang nindot lang. Huh, that's my favorite song. Unsa man yung favorite gyud nga banda nga nagkahiusa gyud mo be? And a day to remember. Inyo gaw Texas food ug dito remember. Kuha na kuha. Kanang... Okay. Day sa inom-dom. Ate nga mag-inom. Ang adlong. Yo. Akong favorite band. One and all. Ganahan po ko sa Texas, sa Aday. Hasta po dang kuan, sa Hounds. Ganahan po ko ng Hounds. Greyhounds, dayon. Have you forgotten August in July? August in July. Wow. August, brag. Wa ka man kay ko nakadungog sa lang music. Bro, okay po sila bay. Okay jud din. Miss me ay, maot bay. Miss me ay. Rangkalandaan, maot. Miss me ay bay. Let your word. Part 2. Sabay mo gaw. I'm so red. Maot ng Miss me ay. Pangalan plandahan din. Victor, may I? Sure. Nganong Miss me ay? Kibayot man. Totoo mo na mga... May I? Ayaw mo mo idol og banda. Lantawang bukalis kung nabayutin. Pagka tinodanay lang, akong favorite band yun, one and only, Kiso ra yun. Believe yun ko sa Kiso. Wala na sila kayo karon pero believe yapon ko.